आदाब। रोजगार बुलेटिन के शुमारे के साथ मैं हूं आपका मेजबान मुसद्दिक आलम। फिर से एक और बार हाजिर पेश खिदमत है सरकारी इदारों से आई हुई कुछ असामियों की तफासील। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने एक नोटिस इजरा करते हुए जानकारी दी है कि उन्हें एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे मेडिकल ऑफिसर्स, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स की असामियां पुर करनी है, जिसके लिए कश्मीर सूबे से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब है। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार ने मुतल्लिका मैदान में किसी तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट से बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन और बैचलर्स ऑफ सर्जरी डिग्री पाई हो। इससे ज्यादा तालीम याफ्ता और तजुर्बा रखने वाले ख्वाहिशमंद तरजीह पाने के मुस्तहिक होंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 17 मई 2021 तक जमा करा सकते हैं। पता नोट करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर 10 करानगर, श्रीनगर, कश्मीर। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट नोट करें www.gmcs.edu.in। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जम्मू ने भी एक इधर नोटिस इजरा करते हुए जानकारी दी है कि उन्हें ECRP इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज के तहत 3 माह की मुद्दत वाली, जिन्हें फिर मजीद जरूरत पे 6 माह तक रखा जाएगा, अलग अलग दर्जों की 220 असामियां पुर करनी है। असामियों की तफासील इस तरह से है। अव्वल जूनियर स्टाफ नर्स 100 असामियां। उम्मीदवार ने BSc इन नर्सिंग या फिर 10वीं के बाद डिप्लोमा जूनियर स्टाफ नर्स ट्रेनिंग की हो। मुंतखब उम्मीदवार को माहाना 14,500 रुपये मुशायरा दिया जाएगा। लैब असिस्टेंट 30 असामियां। उम्मीदवार ने 10वीं के बाद डिप्लोमा लैब असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स किया हो। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 30 असामियां। उम्मीदवार ने 12वीं या इससे ज्यादा तालीमी काबिलियत के साथ एनेस्थीसिया में डिग्री या डिप्लोमा एनेस्थीसिया असिस्टेंट कोर्स किया हो। फार्मासिस्ट 30 असामियां। उम्मीदवार ने 12वीं जमात पास और डिप्लोमा फार्मेसी ट्रेनिंग कोर्स किया हो। OT टेक्नीशियन 30 असामियां। उम्मीदवार ने 10वीं के बाद डिप्लोमा इन थिएटर असिस्टेंट ट्रेनिंग किसी SMF या इंस्टीट्यूट से हासिल की हो। इन असामियों के लिए मुंतखब उम्मीदवार को माहाना 12,000 रुपया मुशायरा दिया जाएगा। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार की उम्र की हद 45 साल मुकर्रर की गई है। आप अपनी दरख्वास्तें 15 मई 2021 तक जमा करा सकते हैं। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता नोट करें, ऑफिस ऑफ द पर्सनल ऑफिसर, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा अहल और काबिल उम्मीदवारों को मुतल्ला करते हैं कि उन्हें रेगुलर टेम्परेरी बेसिस पे प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां पुर करनी है, जिसके लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब है। जिन डिपार्टमेंट्स में असामियां पुर करनी है और उनके लिए दरकार तैलीमी काबिलियत इस तरह से है। अव्वल एनेस्थीसियोलॉजी में प्रोफेसर 1 असामी, असिस्टेंट प्रोफेसर 6 असामियां। उम्मीदवार MD एनेस्थीसियोलॉजी या MS एनेस्थीसियोलॉजी कर चुके हों। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमेटोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर 2 असामियां। उम्मीदवार ने MD इम्यूनोलॉजी या MD इम्यूनो हेमेटोलॉजी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, MD पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या हेमेटोलॉजी 2 साल टीचिंग तजुर्बा या फिर खास तजुर्बा इम्यूनो हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट में पाया हो। कार्डियोलॉजी में प्रोफेसर 1 असामी। उम्मीदवार ने DM कार्डियोलॉजी की डिग्री हासिल की हो। डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी में प्रोफेसर 1 असामी। उम्मीदवार ने MCH कार्डियक वैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी, MCH कार्डियक सर्जरी या MCH वैस्कुलर सर्जरी, MCH थोरेसिक सर्जरी की हो। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में प्रोफेसर 1 असामी। उम्मीदवार ने MD बायोकेमिस्ट्री MBBS विद MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के साथ PhD बायोकेमिस्ट्री या MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के साथ DSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की डिग्री पाई हो। डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स हेमेटोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 असामी। उम्मीदवार ने DM क्लिनिकल हेमेटोलॉजी या MD मेडिसिन या MD पीडियाट्रिक्स या MD पैथोलॉजी के साथ 2 साल स्पेशल ट्रेनिंग क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में डिग्री की हो। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में प्रोफेसर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर 1।
امیدوار نے MD فارماکولوجی MBBS کے ساتھ PhD میڈیکل فارماکولوجی یا MSc میڈیکل فارماکولوجی کے ساتھ PhD میڈیکل فارماکولوجی یا MSc میڈیکل فارماکولوجی کے ساتھ DSc میڈیکل فارماکولوجی کی ڈگری حاصل کی ہو۔ کمیونٹی میڈیسن میں پروفیسر 1 اسسٹنٹ پروفیسر 1 اسامی۔ امیدوار نے MD سوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسن یا MD کمیونٹی میڈیسن یا MD کمیونٹی ہیلتھ ایڈمنسٹریشن یا MD ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کی ڈگری پائی ہو۔ کریٹیکل کیئر میڈیسن میں پروفیسر 1 اسامی۔ امیدوار نے MD کریٹیکل کیئر یا MD میڈیسن یا MD پیڈیاٹرکس یا MD اینستھیزیولوجی کے ساتھ 1 سالہ اسپیشل ٹریننگ کریٹیکل کیئر میڈیسن میں پائی ہو۔ ایمرجنسی میڈیسن میں اسسٹنٹ پروفیسر 4 اسامیاں۔ امیدوار نے MD جنرل میڈیسن MS جنرل سرجری MD ریسپریٹری میڈیسن MD اینستھیزیا یا MS آرتھوپیڈکس کے ساتھ 2 سالہ ایمرجنسی میڈیسن میں ٹریننگ پائی ہو۔ جنرل میڈیسن میں پروفیسر 1 اسسٹنٹ پروفیسر 1 اسامی۔ امیدوار نے MD میڈیسن یا MD جنرل میڈیسن کی ڈگری پائی ہو۔ جنرل سرجری میں پروفیسر 1 اسسٹنٹ پروفیسر 2 اسامیاں۔ امیدوار نے MS سرجری یا MS جنرل سرجری کی ڈگری حاصل کی ہو۔ گیسٹرو انٹرولوجی میں پروفیسر 1 اسسٹنٹ پروفیسر 2 اسامیاں۔ امیدوار نے DM میڈیکل گیسٹرو انٹرولوجی یا DM گیسٹرو انٹرولوجی کی ڈگری حاصل کی ہو۔ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں پروفیسر 2 اسسٹنٹ پروفیسر 1۔ امیدوار نے MD ہیلتھ ایڈمنسٹریشن یا MD ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن یا MD کمیونٹی ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی ہو۔ امیونولوجی یا مالیکولر میڈیسن میں اسسٹنٹ پروفیسر 2 اسامیاں۔ امیدوار نے DM امیونولوجی یا MD میڈیسن یا پھر MD پیتھولوجی یا MD مائکروبیولوجی یا MD پیڈیاٹرکس کے ساتھ 2 سالہ اسپیشل ٹریننگ امیونولوجی پائی ہو۔ میڈیکل آنکولوجی میں پروفیسر 1 اسامی اسسٹنٹ پروفیسر 2 اسامیاں۔ وہیں میڈیکل آنکولوجی پیڈیاٹرکس یونٹ کے لیے پروفیسر 1 اسامی۔ امیدوار نے DM میڈیکل آنکولوجی MD میڈیسن یا MD ریڈیو تھراپی یا MD پیڈیاٹرکس کے ساتھ 2 سالہ اسپیشل ٹریننگ میڈیکل آنکولوجی میں کی ہو۔ ڈپارٹمنٹ آف مائکروبیولوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر 2 اسامیاں۔ امیدوار نے MD بیکٹیریولوجی MD مائکروبیولوجی MBBS کے ساتھ MSc میڈیکل بیکٹیریولوجی یا MSc میڈیکل مائکروبیولوجی کے ساتھ PhD میڈیکل بیکٹیریولوجی یا MSc میڈیکل مائکروبیولوجی کے ساتھ PhD میڈیکل بیکٹیریولوجی یا MSc میڈیکل بیکٹیریولوجی کے ساتھ PhD میڈیکل بیکٹیریولوجی یا MSc میڈیکل بیکٹیریولوجی کے ساتھ DSc میڈیکل بیکٹیریولوجی یا MSc میڈیکل مائکروبیولوجی کے ساتھ PhD میڈیکل مائکروبیولوجی یا پھر MSc میڈیکل مائکروبیولوجی کے ساتھ DSc میڈیکل مائکروبیولوجی کی ڈگری پائی ہو۔ نینوٹالوجی میں پروفیسر 1 اسامی اسسٹنٹ پروفیسر 1 اسامی۔ درخواست دینے والے امیدوار نے DM نینوٹالوجی یا MD پیڈیاٹرکس کے ساتھ 2 سالہ اسپیشل ٹریننگ نینوٹالوجی کی ڈگری حاصل کی ہو۔ نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر 4 اسامیاں۔ امیدوار نے DM نیفرولوجی کی ڈگری پائی ہو۔ نیورولوجی میں پروفیسر 1 اسسٹنٹ پروفیسر 3 اسامیاں۔ امیدوار نے DM نیورولوجی کی ڈگری حاصل کی ہو۔ نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر 1۔ امیدوار نے MCH نیورو سرجری کی ڈگری پائی ہو۔ نیوکلیئر میڈیسن میں پروفیسر 1 اسامی اسسٹنٹ پروفیسر 5 اسامیاں۔ امیدوار نے MD نیوکلیئر میڈیسن MD ریڈیو تھراپی کے ساتھ 2 سالہ مہارت نیوکلیئر میڈیسن میں پائی ہو یا اس سے زیادہ یا اس کے برابر۔ اوبسٹریٹکس اینڈ گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر 1 اسسٹنٹ پروفیسر 3۔ امیدوار نے MD اوبسٹریٹکس اینڈ گائنیکولوجی یا MS اوبسٹریٹکس اینڈ گائنیکولوجی کی ڈگری پائی ہو۔ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر 1 اسسٹنٹ پروفیسر 2 اسامیاں۔ امیدوار نے MD پیتھولوجی یا PhD پیتھولوجی یا DSc پیتھولوجی کی ڈگری حاصل کی ہو۔ پیڈیاٹرک سرجری میں اسسٹنٹ پروفیسر 2 اسامیاں۔ امیدوار نے MCH پیڈیاٹرک سرجری کی ڈگری پائی ہو۔ فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے پروفیسر 1 اسسٹنٹ پروفیسر 5 اسامیاں۔ امیدوار نے MD PMR یا MD میڈیسن کے ساتھ ڈپلوما PMR یا MS جنرل سرجری یا MS آرتھوپیڈکس کے ساتھ 2 سالہ اسپیشل ٹریننگ اسپیشلٹی آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن کی ہو۔
प्लास्टिक सर्जरी बर्न यूनिट में प्रोफेसर 1। उम्मीदवार ने MCH प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या MCH प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री हासिल की हो। रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर 4 असामियां। उम्मीदवार ने MD रेडियो डायग्नोसिस या MD रेडियोलॉजी या MS रेडियोलॉजी की डिग्री हासिल की हो। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स एंड बायो इंजीनियरिंग में प्रोफेसर 1 असामी। उम्मीदवार ने MSc फिजिक्स और डिप्लोमा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या MSc मेडिकल फिजिक्स की डिग्री हासिल की हो। असिस्टेंट प्रोफेसर 2 असामियां। उम्मीदवार ने MSc फिजिक्स एंड डिप्लोमा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या MSc मेडिकल फिजिक्स की डिग्री हासिल की हो। रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट के लिए प्रोफेसर 1 असामी। उम्मीदवार ने MD रेडियो डायग्नोसिस या MD रेडियोलॉजी या MS रेडियोलॉजी डिग्री हासिल की हो। रेस्पिरेटरी मेडिसिन में प्रोफेसर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर 2 असामियां। उम्मीदवार ने MD ट्यूबरकुलोसिस या MD TB एंड रेस्पिरेटरी डिजीज या MD मेडिसिन के साथ TDD, DTD या DTCD या MD TB एंड चेस्ट डिजीज की डिग्री पाई हो। र्यूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर 2 असामियां। उम्मीदवार ने MD र्यूमेटोलॉजी या MD मेडिसिन के साथ 2 साल तजुर्बा र्यूमेटोलॉजी या इम्यूनोलॉजी पाया हो। सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर 2 असामियां। उम्मीदवार ने MCH सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी या MS सर्जरी के साथ 2 साल स्पेशल ट्रेनिंग सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की डिग्री पाई हो। यूरोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर 2 असामियां। उम्मीदवार ने MCH यूरोलॉजी की डिग्री पाई हो। तनख्वाह का स्केल प्रोफेसर के लिए लेवल 14 1,44,200 2,18,200। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 11 67,700 2,08,700। दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2021 को 50 साल से जायद न हो। ख्वाहिशमंद हजरात दरख्वास्त 17 मई 2021 तक जमा करा सकते हैं। दरख्वास्तें हासिल करने, पब्लिकेशंस, तजुर्बा या इससे वाबस्ता मजीद तमाम जरूरी जानकारी के लिए इदारे की वेबसाइट नोट करें www.sikimus.ac.in। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ने भी एक नोटिस इजरा करते हुए जानकारी दी है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 माह की मुद्दत वाली, जिन्हें फिर इदारे की जरूरत की बिना पे 6 माह तक बढ़ाया भी जा सकता है, जिसके लिए जम्मू सूबे से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। ECRP इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज के तहत GMC राजौरी के लिए 57 असामियां पुर करनी है। असामियों की तफासिल इस तरह से है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 असामियां। उम्मीदवार ने MD DNB माइक्रोबायोलॉजी किसी तस्लीमशुदा MCI के मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हासिल की हो, या फिर उम्मीदवार ने PhD माइक्रोबायोलॉजी या PhD बायोटेक्नोलॉजी या MPhil माइक्रोबायोलॉजी या MPhil बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री पाई हो। मुंतखब उम्मीदवार को माहाना 50,000 रुपया मुशायरा दिया जाएगा। लैब असिस्टेंट 15 असामियां। उम्मीदवार ने 10वीं जमात पास और डिप्लोमा लैब असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स किसी SMF या किसी तस्लीमशुदा इंस्टीट्यूट से हासिल किया हो। मुंतखब उम्मीदवार को माहाना 12,000 रुपया मुशायरा दिया जाएगा। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार की उम्र 45 साल से जायद न हो। OT टेक्नीशियन 15 असामियां। उम्मीदवार ने 10वीं के साथ डिप्लोमा थिएटर असिस्टेंट ट्रेनिंग की हो। दोस्तों, आज के बुलेटिन में फिलहाल यहीं पे आपसे रुखसत लेना चाहेंगे। अगले शुमारे में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान और रोजगार बुलेटिन के पूरे टीम को इजाजत। खुदा हाफिज।